यस। अब हम देखेंगे लॉन्ग ऊ वर्ड्स। अभी हम देखने वाले हैं लॉन्ग ऊ वर्ड्स। आप देखोगे कि शॉर्ट ऊ में भी हम डबल ओ लिखते हैं और लॉन्ग ऊ में भी हम डबल ओ लिखते हैं। तो जैसे ही मैंने कहा था आपसे कि हमें पहचानना कैसे है, आइडेंटिफाई कैसे करना है, तो आप जब देखोगे लॉन्ग ऊ वर्ड्स में जब एंडिंग साउंड यानी कि लास्ट साउंड, एंडिंग साउंड एन यानी कि एम यानी एल यानी एंड च, कभी कभी च भी आता है। आप देखते होंगे कि च दोनों केस में है, लेकिन आपको वो समझना है जब वो वर्ड से रीड करोगे तो आपको अभी देखना है कि लॉन्ग ऊ वर्ड्स को हम कैसे पढ़ेंगे। एक्शन फॉर लॉन्ग ऊ वर्ड इज ऊ। शॉर्ट ऊ के लिए हम करेंगे ऊ एंड लॉन्ग ऊ ओके। सो द फर्स्ट वर्ड इज बूट। द फर्स्ट वर्ड इज बूट। बूट ब ऊ ट बूट ब ऊ ट बूट। नेक्स्ट वन इज, ये जो घर का छत होता है वो है, घर के छत को हम कहते हैं रूफ। घर के छत को हम कहते हैं रूफ। तो अब हम रूफ लिखेंगे। द फर्स्ट साउंड इज रूफ। Now you tell me which is this picture? क्या लग रहा है आपको, ये कौन सा पिक्चर है? Yes, it is moon. Let's write the word moon. The first sound is oo. N. Oo. Moon. Okay. Let us read long oo words. B, oo, t, boot. R, oo, roof. M, oo, n, moon. B, r, brr, oo, broom. Again, B, r, brr. Oo, broom. P, oo, pool. P, oo, pool. Sp, 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 oo, spoon. Sp, sp, oo,